Ćao svima, danas ćemo da odradimo matrice u R-u. Matrice su nešto što se provlači kroz svaki programski jezik i nije toliko komplikovano. To je nadogradnja vektora, recimo. Matrice su objekti koji skladište dvodimenzione nizove, poput matrica u linearnoj algebri. Ko je imao susret sa linearnom algebrom, zna šta to znači. Matricu je moguće kreirati dodavanjem dimenzija atomskih vektora, funkcijom matrix, kroz definisanje broja kolona ili redova. Prvi način zadavanja matrica od elemenata jednodimenzionog vektora promenom dimenzije. Na koji način? X je jednako, pravimo neki vektor i u njemu će da stoje brojevi od 1 do 12. I sada pišemo ovako. Dim od x neka bude jednako c 3,4. X je sada dvodimenzioni vektor, odnosno matrica, sa 3 vrste i 4 kolone. Pokrenemo ove 3 stvari. Znači, to su brojevi, elementi su mu brojevi od 1 do 12. Ovo su kolone, ovo su ovdje vrste. Dalje, drugi način, pomoću funkcije matrix. Znači ovako, x je jednako matrix, evo ga, ta funkcija, 1, 2 tačke 12, tu možemo da pišemo ovako ove elemente, mada možemo i da stavimo već neki vektor, i napišemo n row na ovaj način jednako 3, odnosno zadamo odmah broj redova i napišemo x ovdje. Pokrenemo sada ova dva dela i vidimo da smo dobili identičnu stvar. Sada možemo da zadamo naravno i na drugi način, znači ne, evo kopirat ćemo ovo. Znači ne ovako, nego pomoću kolona, n kol, i stavimo 4 recimo. Pokrenemo sada ovaj deo i dobijemo isto to. Naravno, ovdje smo mogli da napišemo 3, da promenimo matricu. Kada pokrenemo to, evo dobili smo sada obrnuto, da budu 3 kolone i 4 reda. Sad ovdje možete da primetite da se prvo popunjavaju kolone, prvo prva kolona, pa druga kolona i tako dalje. Ako hoćemo da se popunjava vrsta po vrsta, dodamo parametar by row. Po defaultu je po kolonama da se popunjava, ali možemo i po redovima. Ovako, kopirat ćemo ovo recimo. I samo ćemo ovdje da dodamo još jedan parametar, znači zarez by row jednako t. T ili true. Pogledajte razliku. Vidite, ovdje ide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a ovdje ide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Razumete, znači ovo se popunjava po kolonama, a ovdje se prvo popunjava po redovima. Možemo da menjamo imena kolonama, odnosno redovima, na ovaj način. Row name, ovako, sad stavimo x i ovako stavimo jednako, ovdje može jednako, c, napravimo neki vektor sa recimo a, b, c. I provjerimo kako sada izgleda x. Pokrenemo, a ne može lako, ajde dodat ćemo još jedno zato što sam ja promenila. Pokrenemo i ovo dobili smo a, b, c, d. Znači dobili smo da, vidimo da redova ima 4, tako da moramo da imamo i 4 imena, a, b, c, d. Naravno, možemo da promenimo imena i kolonama. Call names, x jednako c, sad ovdje stavimo, ne znam, mala slova, a, b, c. Sad vodite računa, ovdje ima 3, pa stavljamo 3. Ispišemo to x, da vidimo sada. I evo ga sad piše A, B, C, D, velika slova ono malo pre što smo promenili, a ovdje sada piše A, B, C, ovo što smo sada promenili.
U aru postoji ugrađen vektor letter koji sadrži slova alfabeta. L, E, T, T, E, R, S. Ovako. Pokrenite oči sad da vidite šta će dobijete. Evo, dobili ste sva velika slova, ali možete da napišete i ovako letter T, E, R, S i da dobijete sva mala slova, naravno. Komanda ovdje može da izgleda i drugačije. Možemo da napišemo ovako. Row names x jednako l, e, t, t, e, r, s slova i hoćemo da uzmemo prva 4 slova zato što imamo 4 reda. I napišemo x. Kada ovo pokrenemo dobit ćemo, neće se razlikovati, znači dobili smo velika slova. Znači ako želite mala slova, naravno napišete ovako, malim slovima. Ovo od 1 do 3 da dobijete za kolone. Možete da isprobate sami. Postoji još neke ugrađene funkcije. Evo recimo ovo, imena mjeseci. Pogledajte ovo, samo pod prva 3 slova. Znači možete ovako da ih pišete kao mjesec pa name, dobijete cijelo ime tog mjeseca, a možete da napišete ABB i to će vam označiti samo prva 3 slova. Ovako stavimo x, tu našu matricu i promenimo ovako na ABB. Ajmo to da stavimo od 1, 2 tačke, 3. Jel tako? Sad ćemo da vidimo. X da ispišemo i dobili smo januar, februar, mart za imena kolona. Stavili smo ABB, znači samo prva 3 slova. Zato što je preglednije nego da pišete cijelo ime. Matrica se može dobiti nalepljivanjem vektora, funkcijama cbind i rbind. Funkcija cbind vezuje vektore kao kolone matrice, a rbind vezuje kao vrste matrice. Ajmo da vidimo taj način još. A je jednako, recimo neki vektor od 1 do 4. B neka bude vektor od 9, od 5 do 8. A C neka bude od 9 do 12. I sada napišemo A, B, C, čisto da ih ispišemo. Pokrenemo ovo. I dobili smo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Morate da vodite računa da budu istih dužina. Sada možemo da napišemo ovako. C kao kolone, cbind, A zarez B zarez C. I kada ovo pokrenemo, dobijamo nalepljeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tako dalje. Znači, nalepili smo ih kao kolone, ali možemo, na primjer, i rbind, isto A, B, C, i nalepit ćemo ih sada kao redove. Evo ovako. Kako možemo da pristupamo elementima? Možemo da pristupamo na ovaj način, znači ono kao klasično pristupanje. Evo ovako recimo i dobijemo broj 2 naravno. Kako još možemo da pristupamo? Možemo da pristupamo cijeloj vrsti, odnosno cijeloj koloni na ovaj način. Recimo 3 zarez ovako ostavimo i pristupili smo cijeloj ovoj. A možemo naravno i ovako. Prvo da ostavimo da bude cijela, drugo ovako. Da vidimo, sad naravno nije pronašao, ali možemo da stavimo 3. I evo ga, 3, 6, 9, 12. Koje to postoje operacije sa matricama? Uzet ćemo neku x da bude jednako matrix. Ovako. 2,5 zarez. To je c, neki vektor c. Zarez n col, da znamo koliko ima kolona, jednako 3 kolone. Ok. I neka nam sada ispiše tu matricu, da vidimo da li smo to dobro odradili. Jesmo.
hoćemo, na primjer, t od ovog x. I evo ga, t od x, to znači da smo je transponovali. Možemo da izračunamo dijagonalu od ovog x. 2, 5, 3, znači to su ovi brojevi na dijagonali. Možemo da vidimo determinantu na ovaj način. I evo ga, determinanta je minus 69. Ne znam da li svi znate kako se računaju determinanti i tako dalje, ali nije bitno. Ovako, od x, da vidimo ovdje. Šta smo sada dobili? Dobili smo inverznu matricu. Šta sad možemo da radimo? Možemo da množimo matrice. Recimo matricu A da uzmemo, c bind. Ovako, 1, 2 tačke 3, zarez, 4, 2 tačke 6, zarez, 7, 2 tačke 9. Sad morate da vodite opet računa o dimenzijama matrice. B je jednako c bind 7, 2 tačke 9, 4, 2 tačke 6 i 1, 2 tačke 3. Na primjer, B. Pokrenemo ove 4 stvari da vidimo da li je to ok. Jeste, evo dobili smo dve matrice jednakih dimenzija. Sad možemo da ih pomnožimo. A puta B. Dobili smo pomnoženo A puta B. Možemo da ih množimo. To je ovdje množenje elementa sa istim indeksom. To nije pravo množenje matrica, ali množenje matrica može da se dobije na ovaj način. A posto puta posto B. Pokrenemo, vidjet ćete, dobili smo različite rezultate. Ovo je pravo množenje matrica. Sad, šta još možemo da vidimo? To su sume, recimo, redova. Od x, suma redova. Zaboravila sam da stavim s na kraju. Znači moramo da pomnožimo sume. Tako da je suma s. Ok, uzela sam da, recimo. Ajde sada da vidimo isto to za srednje vrednosti. Ajde od x. Evo ovako. Onda dalje da vidimo šta možemo još. Možemo da sumiramo po kolonama. Pokrenemo ovako i evo još jedna funkcija. Ovako. I dobili smo rješenje. To su znači sume i srednje vrednosti po kolonama, odnosno vrstama. Hvala vam na pažnji i prijatno.